ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن نامہ۔ جشن میلاد النبی کے موقع پر حیدرآباد کے دارالسلام میں نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس مشاعرے میں ملک بھر کے نامور شعراء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا کلام پیش کیا۔ ایک ہی شم رسالت سے ہے نسبت پھر بھی، ایک ہی شم رسالت سے ہے نسبت پھر بھی، ایک ہی شم رسالت سے ہے نسبت پھر بھی، اختلافات نظر آتے ہیں پروانوں، اختلافات نظر آتے ہیں پروانوں میں۔ نورانی ہر ایک چہرہ، نورانی ہر ایک چہرہ ہر شخص مثالی ہے، نورانی ہر ایک چہرہ نورانی ہر ایک چہرہ ہر شخص مثالی ہے، آقا کے غلاموں کی کیا شان نرالی ہے۔ نورانی ہر ایک چہرہ ہر شخص مثالی ہے، آقا کے غلاموں کی کیا شان نرالی ہے۔ اور ایک شعر معذرت کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، کیوں تفرقہ اندازی، کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، فرقوں کی کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، فرقوں کی مسلمانیں دیوار اٹھا لی ہے، فرقوں کی مسلمانیں دیوار اٹھا لی ہے۔ محفل شاد پھر مبارک ہو، ذہن آزاد پھر مبارک ہو، محفل شاد پھر مبارک ہو، ذہن آزاد پھر مبارک ہو، ساری دنیا کے مومنوں تم کو عید میلاد پھر مبارک ہو۔ آداب، جزاک اللہ، آداب۔ جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے، جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے، امتی ہیں رسول اکرم کے یہ سعادت بتاؤ کیا کم ہے۔ آداب، جزاک اللہ۔ چاند کے دونوں ٹکڑے ملے جس طرح، چاند کے دونوں ٹکڑے ملے جس طرح، یوں ملے حق کے انوار سرکار سے، چاند کے دونوں ٹکڑے ملے جس طرح، یوں ملے حق کے انوار سرکار سے، ایسا محسوس ہوتا ہے قوسین پر، ایسا محسوس ہوتا ہے قوسین پر، مل گئے جا کے سرکار سرکار سے، ایسا محسوس ہوتا ہے قوسین پر، مل گئے جا کے سرکار سرکار سے۔ نور حق زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا تھا، زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا تھا، خدا جب منتظر تھا عرش اعلیٰ پر محمد کا، خدا جب منتظر تھا عرش اعلیٰ پر محمد کا، وہ پتھر تھا، وہ پتھر تھا مگر فیضان ہے یہ میرے آقا کا، وہ پتھر تھا۔ دکن نامے میں فی الحال اتنا ہی، لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر ہنا کے ساتھ۔ آداب۔
مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کئی جگہ شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی گئے گزرے ہیں. جب ہم مائنورٹی کہتے ہیں تو مائنورٹی ایک ہوموجینئس گروپ نہیں ہے، ہیٹروجینئس گروپ ہے. الگ الگ مائنورٹی سے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں. 1984 کے سکھ متاثرین جو وارانہ فسادات میں ہوئے تھے ان کے لیے 650 کروڑ روپے کا پیکیج دیا، اس کا ڈسٹریبیوشن ہوا. وہی پیکیج جب گجرات کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے. 84 کے ریٹس میں دیے ہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دیے ہیں، ہم ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتے. بہت ساری وقف پراپرٹی ایسی ہیں جہاں ریاستی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے بھی غاصبانہ قبضہ کیا ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ونس اے وقت آلویز اے وقت. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم ان تمام جو ناجائز قبضے یا قبضے جو جاگیر ابالیشن انعام کے آئے ہیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان سے دیکھیے خاص ملاقات جمعرات کی رات 8 بجے صرف ETV اردو پر. بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ. जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो. हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना. गैर जानिबदारी हमारा शिवा. खबर वही जिस पर हो आपको एतबार. देखिए खबरनामा इन औकात पर. ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट. सस्ता नहीं सबसे अच्छा. मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना. सबसे पहले बुलेटिन की सुर्खियां. बीजेपी ने आम इंतखाबात के लिए लिया एक बड़ा फैसला. 5 मुअत्तल अरकान असेंबली को किया दोबारा बहाल. जम्मू में पाक मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज. मुस्तकिल बाज़ाबातकारी का किया मुतालबा. और सरहद पर दरअंदाजी से निपटने के लिए तवील मुद्दती मंसूबा तैयार. यौम अफवाज के मौके पर शुमाली कमान के GOC का बयान. JCC ने जम्मू में निकाली मशाल रैली. वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ उनके मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम. आम इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया है. उसने जम्मू के अपने उन 5 अरकान असेंबली को दोबारा बहाल कर दिया है जिन्हें 2011 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के सिलसिले में बर्खास्त कर दिया गया था. वाज़ेह है कि इन अरकान असेंबली ने पार्टी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात करके पार्टी के लिए दोबारा काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी. वाज़ेह है कि कुल 7 लोगों को पार्टी ने बर्खास्त किया था, जिनमें बलदेव राज, मास्टर लालचंद, दुर्गादास, भारत भूषण और प्रोफेसर चारूराम शामिल हैं. जबकि चमन लाल गुप्ता और जगदीश सपोलिया पर पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है. वहीं कांग्रेस का इस मामले पर कहना है कि बीजेपी में घबराहट और बेचैनी है, इसलिए वो इस तरह के फैसले ले रही है. बड़ी देर से ये बात चल रही थी. वो विधायक जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी क्षमा याचना जो थी वो की होगी, उन तक अपनी बात रखी होगी और उन्होंने कहा होगा कि हमें पार्टी में काम करने का मौका जो है वो दिया जाए. तो हमें कल एक पत्र मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उन्होंने ये कहा था कि इनका जो निलंबन है वो रद्द कर दिया गया है. तो ये जाहिर बात है कि अगर उनका निलंबन जो है वो रद्द कर दिया गया है तो वो पार्टी में वापस आ गए.
تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اس سے کافی پریشان ہے. اس پریشانی کے عالم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹکا میں انہوں نے یدیورپا کو واپس لیا. اب وہ یدیورپا جس کو دنیا مانتی ہے کہ وہ اس نے کرپشن میں انوالو تھا, کتنی کرپشن میں اس نے کتنا غلط کام کیے, لیکن انہوں نے اس کو واپس لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس سمے ایک گھبراہٹ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی میں, وہ کوشش کر رہے ہیں دو باتوں کے لیے. ایک تو یہ کہ ان کو الائز ملیں, زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھی ملیں, دوسری جماعتوں سے ساتھی ملیں, اور دوسرا وہ لوگ جن کو وہ خود ہی بھرشٹ کہتے تھے, کرپٹ کہتے تھے, ان کو واپس لے لیں. بارامولہ پولیس نے ایک نابالغ لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی معاملے میں کچھ ملزمین کو گرفتار کیا ہے. متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کے مطابق متاثرہ کی عمر 13 سال ہے, جو پلہالن علاقے کی رہنے والی ہے. متاثرہ کو ایک 30 سالہ شخص دھوکے سے اننت ناگ لے گیا, جہاں 5 افراد نے اس نابالغ کی اجتماعی عصمت ریزی کی. متاثرہ کے مطابق ایک ٹاٹا سومو میں اسے زبردستی بٹھایا گیا اور رات کے وقت نامعلوم جگہ پر اس کی عصمت ریزی کی گئی. دوسرے روز جب وہ ہوش میں آئی تو وہ گھر سے 100 کلومیٹر دور اننت ناگ میں تھی. متاثرہ کے والد نے پولیس سے تمام ملزمین کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پولیس کے مطابق طبی جانچ میں متاثرہ کی عصمت ریزی کی بات بھی ثابت ہو چکی ہے. ابھی معاملے کا اہم ملزم فرار ہے. پھر انہوں نے مجھے لے لیا, پھر سومو میں باندھ کے رکھا تھا سیٹ سے. میں نے کہا اسے مجھے چھوڑ دو, انہوں نے نہیں چھوڑ دیا. پھر مجھے انہوں نے ایک کپ چائے دی, بولا یہ پیو. میں نے پیا تو میں بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے. پھر صبح میں اپنے آپ کو اسلام آباد دیکھتی ہوں. پانچوں نے آپ کو مارا پیٹا یا کچھ اور کیا؟ پانچوں نے کہ ایک نے؟ 3 نے میرے ساتھ غلط کیا ہے, اور پہلے روپا نے غلط کیا, اس کے بعد ان تینوں نے غلط کیا ہے. یہ مارکس تھے چھوٹی بچی کے رائٹ ہینڈ پہ, بائٹ مارکس تھے. باقی اس کی لمز, اس کے ہاتھ پاؤں بازو وہ ٹینڈر تھے, ان کو چھونے سے لگتی تھی. باقی پرسنل ایگزامینیشن جو پیشنٹ کا ہوا ہے پرائیویٹ پارٹس کا, اس سے بھی ریویل ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ غلط ہوا تھا. اس میں آلریڈی انویسٹیگیشن چل رہا ہے, ہم نے پرچہ پہلے ہی دے دیا ہے اس میں. تو اس میں آلریڈی آپ کو پتا ہوگا جو نام آلریڈی ہمارے پاس آئے ہیں اس میں گرفتاری بھی ہو گئی ہے پہلے ہی. تو باقی جو مین کلپرٹس 1-2 اس میں اور ہیں, اس کے لیے آلریڈی ٹیمز ہم نے ڈسپیچ کیا ہے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ, کیونکہ وہ چھپے بیٹھے ہیں اس ٹائم میں. تو ہمیں امید ہے کہ ودن 1-2 ڈیز وہ بھی مل جائیں گے. اننت ناگ کے علاقے برنگ میں آج بجلی, پانی, راشن کی نامناسب سپلائی اور سڑکوں کی خستہ حالت کے خلاف لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. اس دوران اننت ناگ کشتواڑ قومی شاہراہ پر احتجاجیوں نے سرکار اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی, جس کی وجہ سے آج دن بھر شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر رہی. مظاہرین نے الزام لگایا کہ علاقے کوکرناگ میں موجودہ سرکار کے دور میں کافی نظر انداز کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بجلی, سڑک, راشن اور پانی کی شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ کوکرناگ کے کنڈی علاقوں کے لوگوں کا کوئی پرسان حال تک نہیں ہے, جبکہ سرکار ایسے علاقوں میں بنیادی سہولیات میسر کرانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے. کہ کسی بھی شعبے کی کارکردگی کے آپ دیکھ لیجیے تو بہت ناقص ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں ایسے لگتا ہے کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہاں کسی نمائندے کی جو پوزیشن ہوتی ہے, جو نمائندہ اپنے علاقے کا خیال رکھتا ہے, تو یہاں کوئی پرسان نہیں ہے. ہم اب مجبور تنگ آ کر ہم مجبور ہو کے اب سڑک پر آ گئے, اس لیے کہ دیکھیں بھائی, ہم اگر بجلی کا حق رکھتے ہیں, اگر سرکار کہتی ہے ہفتے میں 54 گھنٹے بجلی بند رہا کرے گی, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ہفتے میں 54 گھنٹے ملتی ہے. ہمیں سڑک نمبر 1 اور راشن, بجلی, پول نہیں ہے تو بلیں آ رہی, اور ہمارے لکڑی کا مسئلہ, ہمیں جنگل جاتے نہیں, فارشگار ہمارے پیچھے ہو جاتے. ہری پواڑہ میں آج فوج کی جانب سے سابق فوجیوں کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں سابق فوجیوں, پولیس اور فوج کے اعلی افسران اور سابق فوجی جوانوں کی بیویاں بھی موجود تھیں. تقریب کے دوران فوج شدہ فوجیوں کے لواحقین میں کمبل تقسیم کیے گئے, جبکہ سابق فوجیوں کے کام کاج کی سراہنا کی گئی. اس موقع پر کلچر پروگرام بھی منعقد کیے گئے, جبکہ پالتو کتوں کے انوکھے کرتب بھی دکھائے گئے. اس موقع پر جنرل آفیسر کمانڈنگ JS سدھو نے ETV سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس تقریب کا مقصد سابق فوجیوں کے کام کاج کی سراہنا اور فوج شدہ لواحقین کے ساتھ ہمدردی شامل ہے. کپواڑہ میں ایک اچھا سا سماروہ کا آیوجن کیا. اس میں جو ہے یونٹ کے بندوں نے جو اچھی سی پریڈ کی, چاہے ہم فیلڈ ایریا میں, آپریشنل ایریا میں ہیں,
बढ़िया सा परेड दिखाया है, बच्चों ने भी उसमें शामिल हुए और उसके अलावा जो है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो थे जितने भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला के, उन सब के लिए जो है इन्होंने जो है ना एक रैली की है, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की है। ECHS वालों के साथ मुलाकात करवाई उनकी, जिला सैनिक बोर्ड वाले भी यहाँ पर थे। तो इसमें हम लोगों की कोशिश ये रही है कि भूतपूर्व सैनिक को जो है मदद कर सकें। साथ में वीर नारियां थी, उनको हमने जो है ना। कस्बा अनंतनाग के गांजवारा और जंगलात मंडी इलाके में आज लोगों ने बिजली की दस्तयाबी के खिलाफ अपने बच्चों समेत एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सड़क पर नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि कस्बे में रिहाइश और फीस अदा करने के बावजूद भी महकमा PDD उन्हें माकूल बिजली सप्लाई करने में नाकाम रहा है, जिसका असर उनके बच्चों की तालीम पर पड़ रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस बारे में मदाखलत करने की भी अपील की। जनाब प्रॉब्लम पावर जनाब पावर वावर ये कहें बिजली वाल जनाब ये बिल 800,000 गरीब तबका योत जनाब ये मतलब ये साम हेवन मोहलस तलाश वो कस जनाब प्रॉब्लम बे दो जनाब ट्रांसफार्मर गरीब करो जनाब। आज डोडा में बीजेपी देही रिफाई कमेटी VDC सेल की तरफ से VDC मेंबरान और पुलिस में आर्जी तैनात मुलाजमीन SPOs की माहाना तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर बीजेपी कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। इन लोगों का मुतालबा था कि VDC कारकुनान को माहाना तनख्वाह 1100 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए की जाए, जबकि SPO की तनख्वाह 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाए और साथ ही तमाम आर्जी SPOs को मुस्तकिल भी किया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो इनको प्रताड़ित किया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में ये धरना रखा गया था। इसमें मुख्य जो हमारी मांगे थी, इसमें हमारी VDC के जो मेंबर हैं इनकी 1100 रुपया पे है। हमने सरकार से डिमांड की है कि हर एक मेंबर की 5,000 रुपया महीने की पे की जाए और जो VDC के SPOs हैं इनकी 10,000 रुपया पे की जाए। उधर आज डोडा कस्बे में मोहल्ला अक्रमाबाद के लोगों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत और इंतहाई आलूदा पानी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि ज्यादा बर्फबारी के बावजूद भी वो गुज़िश्ता 5 रोज से पानी से महरूम थे और आज सप्लाई बहाल की भी गई तो इंतहाई आलूदा पानी उन्हें मुहैया करवाया गया। इन लोगों का कहना था कि महकमा सेहत आम्मा डोडा की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला दुख सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषि का आर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 की खुराक, 01125532553। अच्छा, में अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ग्लूकोज गो मे दप्योमस नेबर कम कान 2 इंसान तो मकलवित यह पे दंदर लागान गुला गुल हज लगी सबरस हुकुम हज खस सब स वन मे कत सह पे वोथुम वल्ला अक्सी जंग पे गो छजी मे तुहज गाड़ी पत छजम बहराजिन गाड़ी पत करम बाथरूम कम माल गुम जमा हुज आब मे कोर इस्तेमाल बे छो मे वरंडा ओहो बे मे कर
कत लट वोन मे आब यह कीमती यह ना बागस सक दिन खतर या गाड़ी छलने खतर यह सिर्फ चन खतर सिर्फ चन खतर वन क्या मुफ्ती इस्तेमाल करान फीस बरान सिर्फ 3 रुपये दोहस 3 रुपये सह मंद दिनस वो कत लट वोन मे तुम अर्ज कर यह आब यह बड़ कीमती अमुक गि सही इस्तेमाल सपन फीस तक गि वक्तस पे भर पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर जंगलात गुलाम मोहिउद्दीन सूफी ने आज हंदवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसके दौरान उन्होंने पीडीपी को एक बेहतरीन मुतबादिल करार देते हुए लोगों से कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और पीडीपी को ही कामयाब बनाए। इस मौके पर एनसी के एक बागी ने अपने कुछ साथियों समेत पीडीपी में शमूलियत करने का भी ऐलान किया। मेंबर असेंबली पहलगाम रफी अहमद मीर ने रियासती हुकूमत पर जोर देकर कहा है कि वो पहलगाम में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सरमाई खेलों का इनेकाद करें। उन्होंने कहा कि पहलगाम सयाहत के एतबार से बेहतर मुकाम होने के बावजूद सरमा में कुछ सरगर्मियां न होने के बायस दीगर मुकामात के मुकाबले में पीछे रह जाता है। थाना मंडी राजौरी के बीजेपी कारकुनों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी अरकान पीने के पानी और बिजली के लिए दरपेश मुश्किलात के चलते इन लोगों ने एहतजाज किया। रैली थाना मंडी में बस स्टैंड से तहसील तक एक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत पर इलाके को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। पाक मकबूजा कश्मीर के रिफ्यूजी ने उनकी मुस्तकिल बाज़ाबतकारी से मुतालिक हुकूमत की अदम तवज्जुही के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अपने मुतालबात को लेकर सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च करने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। एहतजाजियों ने हुकूमत पर झूठे वादे करने का भी इल्जाम लगाया। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, हमें 60 सालों से ये सरकार हमें बर्बाद करती आ रही है। जब इनके वोट आते हैं, वोटों में ये किसी को भाई किसी को बहन बनाकर और पांव छूकर अपने वोट लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि ये कौन हम कौन है। मगर हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमें 60 सालों से बर्दाश्त किया है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीसीसी के बैनर तले रियासत के सरकारी मुलाजमीन ने आज जम्मू में अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक मशाल रैली निकाली। उन्होंने वज़ीर आला की रहायशगाह की तरफ मार्च करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि रियासती सरकार उनकी मांगे पूरी करने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठा रही है। सरकार कितनी भी बरबरियत करे, लेकिन जब तक रियासती सरकार मुलाजमीन के मामला हल नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कल जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का एक रोजा इजलास हमने बुलाया है। कल हम आइंदा हिकमत अमली और अगले प्रोग्राम के बारे में फैसला करेंगे और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने और मुलाजमीन के सामने अपना तीसरे मरहले के एजुटेशन का प्रोग्राम रखेंगे। बिजली की अदम दस्तयाबी, राशन की किल्लत, करप्शन के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ आज सीपीआईएम की रियासती शाख्स ने कुलगाम में एक एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया उन्हें राशन कार्ड तक फराहम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफी दिक्कतों से दो चार हैं। कस्बे से होते हुए एहतजाजी जुलूस बाद में डीसी ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर मुजाहिरीन ने एक मेमोरेंडम भी पेश किया। जो आज सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में सरकार सारी खामोश बैठी है, तमाशा देख रही है। बिजली के बारे में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहां पिछले 1-1.5 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन सरकार को गवार नहीं हो रहा है। और अगर बिजली कहीं है भी, वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों।
GOC की शुमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चित्रा के मुताबिक फौज ने दुश्मन ममालिक के इरादों को नाकाम बनाने के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबा बनाया है। जम्मू के अखनूर में आर्मी डे की तकरीब में शिरकत के लिए आए लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चित्रा ने मजीद कहा कि फिलहाल पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी और मिलिटेंट कार्रवाइयों में कमी वाक़ हुई है। On the borders with both Pakistan and China, we have the responsibility and the mandate to ensure that the sanctity of the line of control, the line of actual control and the border is maintained at all times. Within the state, if I were to say that there is peace, yes, a great degree of peace exists, as you would have all seen during the year. If you see the kind of economic activity, the number of tourists that came, the way political activity has been allowed to happen, I think there has been reasonable sense of peace in the state. इस मौके पर आर्मी कमांडर ने कहा कि अफगानिस्तान से नेटो के इनखला के बाद साल 2014 फौज के लिए काफी आजमाइशी साबित होगा। 2014 चैलेंज तो है। नेबरिंग कंट्री में अगर प्रॉब्लम्स होंगी, डिफिकल्टीज होंगी, तो उसका असर हमारे यहां तो जरूर पड़ेगा। लेकिन हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी को देखना, और इसीलिए हम लोग इट्स बेटर टू बी मोर प्रिपेयर्ड, more prudent, to be more aware of what is happening and take precautionary measures. यौम अफवाज के मौके पर शुमाली कमान के GOC जनरल संजीव चित्रा ने 2 सेवा मंडल, 12 सेना मेडल और 2 विशिष्ट सेवा मेडल तकसीम किए। जनरल संजीव ने ये मेडल अखनूर में एक तकरीब में तकसीम किए। तकरीब में फौज के कई अहम अफसरान के अलावा मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। किस घंटे तक फंसे रहे मिस्टर नीमा नोरपुर। आर्मी डे के सिलसिले में आज अनंतनाग के ऐश मकाम इलाके में फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में गाइडेंस कोई चाहिए, आप भी इसका वो बेनिफिट नहीं उठा पाए, ठीक है, हमने छोटा सा इस तकरीब में स्कूली बच्चों के अलावा इलाके के साबिका फौजियों और वीर नारियों ने भी शिरकत की। इस दौरान फौजी ऑफिसर्स ने आर्मी डे पर तफसीली रोशनी डाली। इस दौरान साबिका फौजियों और वीर नारियों को एजाज से भी नवाजा गया। इस मौके पर 3 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल DK मलिक ने कहा कि फौज साबिका फौजियों के अहल खाना की बहबूद के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, जबकि इस दिन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए फौज की जानिब से ऐश मुकाम इलाके के सैकड़ों चुनिंदा बच्चों को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का भी कदम उठाया गया। वाज़ेह है कि 1948 में आज ही के दिन जनरल KM कृपा आजाद हिंदुस्तान के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए थे। आज यहाँ पे हमने आर्मी डे मनाया अपनी यूनिट में, और जो इलाके के कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पे हमने बुलाया है। कुछ जो वीर नारी हैं जिनके शोहर जो शहीद हुए हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया है, उनसे बातचीत किया है। उनकी जो प्रॉब्लम है कुछ हमने इरादे बनाए कि उनको मदद करेंगे। इसी दिन को ध्यान में रखते हुए हमने जो आसपास के इलाके के कोई 200-250 बच्चे हमने चुने हैं। बहुत ही गरीब फैमिली से बच्चे हैं ये, और इनको हम फ्री एजुकेशन ट्यूशन अगले 2 महीने। करगिल में भी यौम अफवाज मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ हथियारों की नुमाइश भी की गई। आम लोगों ने इस नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर शुहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। उधर कश्मीर वादी में रवां साल भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते मिलिटेंटों की दरअंदाजी के वाकयात में